بس ان شاء الله احلامنا كلها تتحقق وهنعرف ايه الايام اللي جايه. بس حاسه ان احنا احسن نعيش يوم بيومه. مالك إذا بسألك أنت شو بتحلمي؟ شو بتقولي لي؟ بحلم ان يبقى فيه freedom في حياتنا، وان I open my ليش own أنت line. freedom؟ بس I want it to be like a luxurious plus ان هي تبقى الناس كلها تقدر تلبسها. بس في مصر I think الموضوع صعب، لا. عشان في حاجات كتير قوي بحس اللي هي بتوقفنا بجد ان احنا نعمل our dream. كلام اهلك، ممكن كلام الناس، كلام العالم، كلام ال government نفسها ان هما ما يوافقوش على your project. يعني في limits على الدريمز. ايه اكيد. عارفة ان في الاخر لو حلمت بحلم كبير وبعدين اتكسر، يعني انا من جوايا هبقى مقهورة. ف putting a limit دي في الاخر حاجة مش هتخليك تتوجع قوي. ممكن تغيري حلمك كرمال المكان اللي أنت بدك تعيشي فيه اللي هو مصر؟ مش عارف، صعب، بس سؤال صعب. حاسة اللي هو لا، صعب اني اغير my dream. ممكن اشتغل على حاجة جنبها بعيد عن my dream، ممكن my dream في الاخر ما ينجحش قوي، بس على الاقل ان I achieved حاجة منه يعني. مرات بتفيق الصبح والأحلام نسيتيهم، طب أقولك لوين بيروحوا هالأحلام؟ زي الديجا فو for example. مثلا في حلم انا حلمته وانا صغيرة for example، وبعدين دلوقتي حصل لي situation دي، هفتكر بقى ان انا بجد حلمت الموضوع ده. فانت عمرك ما هتنسى حلمك. بس ان شاء الله احلامنا كلها تتحقق وهنعرف ايه الايام اللي جايه. بس حاسه ان احنا احسن نعيش يوم بيومه احسن ما نقعد نفكر في اللي قدام، عشان لو اللي قدام ما حصلش احلامك Et toi, Juliette, de quoi est-ce que tu rêves? Franchement, c'est d'avancer et de pas avoir peur de voyager, de tenter de nouvelles expériences, de tenter de nouvelles rencontres. Je pense que mon rêve, c'est de pas avoir peur. Après, ce que je rêve dans mon subconscient, c'est super diversifié. Je pense que j'ai pas mal de métaphores dans mes rêves. Genre, par exemple, là, je pense à un rêve. Genre, j'avais juste une maison posée au milieu d'un désert et c'était tout orange. Il y avait des dunes partout. Mais c'était super spécial comme atmosphère, mais en même temps, c'était rassurant. L'endroit où je suis et comment je me sens, c'est jamais très lié. Genre, toute ma vie, j'ai un peu été. J'ai pas de go, je veux juste voir où ça me mène, tu vois. Est-ce que tu crois que ça te met des limites? Si je me dis aujourd'hui que le fait de ne pas avoir de main aspiration, ça me ralentit, ça va me ralentir encore plus. Parce qu'avant, j'ai toujours été en mode, j'ai envie de faire plein de trucs, ça sert à rien que je les fasse, tu auras toujours mieux que moi, je vais pas me mettre à la musique alors qu'il y a des gens, ça fait depuis 12 ans qu'ils font ça, je vais pas me mettre à la danse alors qu'il y a des gens, depuis qu'ils ont 4 ans, ils font de la danse classique, ils sont beaucoup plus que moi. Et en fait, maintenant, je me dis, bah non, genre, si j'ai envie de le faire maintenant, je vais le faire maintenant. Tout à l'heure, tu me parlais des rêves dans ton subconscient quand tu dors. Où est-ce que tu crois que ces rêves-là, ils vont quand tu te réveilles et que parfois tu les as oubliés? Si tu te réveilles et tu te souviens pas de tes rêves, c'est que t'es déconnecté un peu avec ton inconscient, ou alors t'acceptes pas, tu vois, tu mets vraiment une barrière entre le moi, le surmoi et tout ça. Et est-ce que ça affecterait ou pas la réalité, la Mais vie? je pense que ça peut aider à changer ta vie. Je pense que si tu... Enfin, je le vois, par exemple, ma mère, elle écrit tous ses rêves dès qu'elle se réveille, et ça l'aide à... Tu vois, ça l'aide à être en connexion avec elle-même, ça l'aide à comprendre mieux les choses, ça la rend aussi très sensible à plein de choses. Mais je pense que ça peut aider à avancer, et je pense que ça peut aider à surtout s'analyser soi-même, en fait. Jag drömmer om att vara omringad av saker som får mig att må bra. Jag drömmer om att leva ett färgstarkt liv och göra någonting gott och inspirerande. What do you think happens to the dreams when you wake up? Jag tror att för min del så finns de nog alltid inom dig. För att
jag har märkt på mig själv också att jag kan ganska mycket styra mina drömmar och vart de ska leda. Så jag tror att när man drömmer, så för min del i alla fall, så kliver man in i sin egen utopi, i sin egen utopiska värld. Och på det sättet så tror jag att drömmarna inte nödvändigtvis försvinner, men de har som en tidsbegränsning. Do you think that there are limits to dreams? Jag tror absolut det, på ett sätt of course. För att det är mycket saker som är limiterade och som på grund av de här olika aspekterna inte är uppnåbara. Men jag tror också det kanske inte handlar om att nå sina drömmar alltid. Det handlar om att leva på den här vågen av drömmen och fantasi. Och jag tror att det är någonting som jag ofta tänker väldigt mycket på. För mycket av det jag drömmer om, eller när jag kliver in i min drömvärld, så kanske det inte alltid handlar om att så här, jag vill att det här ska ske. Det handlar mer om att det är spännande och förgyller min vardag att leka med tanken om att det här skulle kunna ske. So dreams are beautiful because they're not achieved. Jag tycker det faktiskt. Det är kanske det som är hela poängen.